sa'yo. Elin. Aray po. Oh, nangyari sa'yo. Aray! Kapibilis nyo. Wala na, durog na yung ano, dahon. Punit. Kunit na. Break daw ulit tayo. Si Work na rate na doon. Grabe to. Aray ko. Ako. Ay, hindi. Aray. Hilapit na kami. Oh my God. Whew. Si Elaine bidang-bida sa video ko eh. Oh my God. Patay na baga. Whew. Pagod. Tama ba ko? Saan sila? Pag mali, pwede naman bumalik. Ow. Yan na. Mega airport to. Ito na kami. Lahat na nawa yung path. Which way? Dito kaliwa.